Jorani kok pananane bagi nasingi tongnai khapangni joto takhute bukchon puyan kha kambia phari siango তিনি jorani kok panda তিনি 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2024 সাল মারে তিনি 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্র সেইমানো 12 থাকতর গনাঙै বন্ড হনি সাকলাইমানি সিআইটিইউ তাই সংযুক্ত কিষান মোর্চা ngै ত্রিপুরা হাসতেও আওয়াইমানি গাই ফুংকসাংनि सिमिनो बरकनि मकल जतन अंखराया बया हनि पानो खा मिथिंगनि कोन फान करिखा तामनि हनबा जेतिखे गारि रक्सलिखा आरो गारि चलि मानुवा बाय दुवान फियक मानुवा बाय बरक अंखलाइखा आगिरि साल टंकसं जरानि साल हाइनो तिनि जतन अंखलाइखा कोनो कासुमुं करै कारण सीपीआई नि बखाक्ति कोनो पिकेटर करे गाय आमदकारी बहान्य बरक बहान्य रेली र किसिमिसे खाइका लामे किनार बासावै आमाय सिमिनो नर सेमानो 12 था कतरनि जे सामुं तांचानाय रकनि ngैनाय 22 ता सामुं सानैनाय बरकनि भारत धर्मगत शिल्प धर्मगत नि हिनमानि शिल्प धर्मगत गांके तो जे जागा सनामखर सनामुं आजिमुं तांचानाय बरकनि बागै सामुं तांगिया तंगानि ता तंगै खादुमा फरुंगानि इके गारि चलि तंखा ड्राइभार बाक्सा माने तामसानाय नर्मेल दिन हाइनो ओइ तंफानो फियाबा सीआईटीयू बाय संयुक्त किसान मोर्चा ताई कांग्रेस दाबी खालायखा तिनि काहामनो लुकरक नैतिक भाबे नीतिनो माने बन पालायबायखा निने बर दाबी खालायखा गाय दक्षिण भारतनि सिमिसेंगिनाय जत राज्यवनो बन नुकजाखा ताई सामुं तांचानाय रक सामुं तांगिया तंगिने बरनि खादुमान न फुनुका 22 ता सामुं रकनि बिसिङो गारि ड्राइभार रकनो जे हिट एन्ड रान आइन चालु खायमानि आबो बर सानानि सानमुं गाय रेगारां तांचानाय रकनो 600 टाका खायने रेनानि सालो ताई 100 दिन जागाव 200 दिन को सामुं रेनानि आमबाय बाक्सानो जे बर गभर्नमेन्टनि चाकरि खाइया फियाबा बरक गभर्नमेन्टनि सामुं खायतंगो जेमन ड्राइभार नियाखबा खुमते लुनाय आमाहाय रकनो जसके पनो 18,000 থেকে 24,000 টাকা বেতন খাইনি আমার কৌমা বরনি সামু তাংসানে রনি সানমুনো তৈনো ও ভারত বন খাইমানি ফিয়াবা তাই কাছে নুকজাকা থানায় 24 তারিখ আগস্ট সালমারিব দিল্লি বাই চন্ডীগড় সামু তাংসানাই রকনি কাইसे কনভেনশন তমা জরাও বিজেপি নি সামু চিত্রা তাंनाय गुन्डा रखनै कि कक्सिल जाकाबर तिनि प्रेसमिट खाइफोरो जे बर बाय चप्रब जागमनि न सेजाव इसेलेङैनो अ तिनि बन ताई खादुमुं हनै सावै खनारखा फरिखाय पुलियानाय बायदि संयुक्त किसान मोर्चा ताई सीआईटीयू नि ngैनाय शंकर प्रसाद दत्त बाय मानिक देखक सामानि आबनि आगलो नालियाने कांग्रेस रकनि तिनि बन नति रिएक्शन দুর্বলরা গাড়িটা নিয়ে দূরে যাবে তেলটা তো খরচ হবে এই তেল একটা কে দেবে এটা তো দেবে না সরকার কাজেই সেখানে গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এসছে এই চলছে তাহলে এই ধর্মঘটের একটা ব্যক্তি আমাদের যে বৈদিক সমর্থন মানসিকতা আমরা লক্ষ্য করছি বৈদিক সমর্থন বলছিলেন সমর্থন থেকে তোমার ঋণের পর ঋণ এত টাকা ঋণ নিচ্ছে ভারত সরকার আমাদের রাজ্য সরকার এত টাকা ঋণ নিয়েছে তার বিনিময়ে কোনো পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে কোনো পরিকাঠামো নতুন করে হাত দিয়েছে পরিকাঠামো যা তৈরি হয়েছিল সেগুলো এখন ভগ্নদশায় আছে এই পরিস্থিতি তবে টাকা যাচ্ছে কোথায় টাকা কাকে দিচ্ছে বাজেটে বিরাট অংশে টাকা ডাইভার্ট করে দিচ্ছে সমস্ত কাজে ওই ট্যাক্স মুভ করে নানা কাজে তাদেরকে পাইয়ে দিচ্ছে এবং এই যে ধরুন এই হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিমের নামে এগুলো যেগুলি করছে সমস্ত বিমা কোম্পানিগুলো বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে কোটি কোটি টাকা পাওয়ার জন্য রাস্তা করেছে কিন্তু আপনি যখন হাসপাতালে যান চিকিৎসার জন্য এই যে বিভিন্ন স্কিমগুলো ওষুধ পায় ইএসআই একটা স্কিম বিশাল পরিমাণ টাকা পড়েছে ইএসআই স্কিমে আমাদের রাজ্যে একটা হাসপাতাল বড় হাসপাতাল বড় কথা এখনো হয়নি এবং সেই হাসপাতালে যারা যায় এখন যেটা ছোট্ট একটা আছে এখানে যখন যায় ওষুধের দোকানে গেলে ওষুধ নেই কেন এটা হবে এখান থেকে কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদের কাছে খবর 60,000 কোটি টাকা জমানো টাকা এখান থেকে হাতিয়ে নিয়েছে সরিয়ে অন্য খাতে গিয়ে খরচ করে দিয়েছে ইএসআই স্কিমে তো শ্রমিক তার টাকা কিন্তু তার মজুরি থেকে কেটে একটা অংশ মালিকের থেকে একটা অংশ নিয়ে কিন্তু ইএসআই স্কিম এটা এমন না যে গভর্নমেন্টের এখানে টাকা এটা কিন্তু তাদের প্রাপ্য অধিকার এই টাকাটা পর্যন্ত পায় না এই পরিস্থিতি চলছে এবং এই পরিস্থিতি আজকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এই আন্দোলন যদি নীতি না পাল্টায় আমরা খুব শর্ট টাইমের মধ্যে দিল্লিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলো বসে হয়তো আমাদের এই স্লোগান দিতে হবে সরকার পাল্টাও কারণ এই দাবিগুলো সব অর্থনৈতিক দাবি দেওয়ার কথা আমি বলছি এটা মানুষের জীবন জীবিকার সমস্যা দেশবাসীর সমস্যা মানুষের সমস্যা এই
যেই নীতিতে বেকার বাড়ায়, যেই নীতিতে দারিদ্রতা বাড়ায়, যেই নীতিতে মানুষকে না খেয়ে রাত্রেবেলা ঘুমাতে হয়, যেই নীতিতে অনাহারে মানুষ মারা যায়, যেই নীতিতে বাচ্চা বিক্রি করতে হয়। Khabdi Dr. Bukhukchong oro tini press meet khaimani bisingtei CITU ni adong boto manik de bo saikhanaraka 12 ঘন্টা ni ধর্মগত রাজনীতি লোকরক নৈতিক নীতি রগ্ন বেলাইখানে খাপুর জাক্কা তাই তিনি আগরতলাও CITU bo bono mahini kok tungthuri palakhani bo kok samani tai phungni simino gari rok বেলাইখানে কি সংখ্যা nei bo dabi khaika enkai kabangma dugan kholobjak rok hnai tai kok tungthuri pandao tamsajine borok teibo saka je chamung bong dabi rok bisingo manikhani morokmani no kasunani go chamungni je security food security bill mane joto keu mai mase thia amhai khainani sanmung tai ha bisingni manei khoni rok no kerong taisa snamfinani jotoni bagi rengrunani sakdu kaham khainani nangjanai tei manthornani tai haktor beremo bahanyo minimum je maso 27000 টাকা khlainani no khobi 22 toba dabi baino borni o sanmung gakai tabo hanya hai congress ibo khakti bo hanya sajaka 2014 bisio power phaimani yagulo deso মন্ত্রী বখরক no modi tai BJP bodol borni kogrmani abo supungi manliya bekarok ni samung rnahni samani abo tatal kokruinai borok tabo huijagi khari tongo hakotor gonangei ingma baksana tripura hasebo kongma buksa tong kalai tongphano o buksa rono supungja liya sarkar enkai tini protest congress tangnogo bodol ni ingei kaise kok nothune panda khai o kok silcha murukha spokesperson probit chakraborty enkai sarkar ni o kok rojak ongni kokthum tisawai bosai khanarkha je সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা যে CPIM রগনি যে কবকজাক গ্রামীণ ভারত বন্ড ভারত হাকতর বেলাইখানে বর্ব সারা ক্লাইখানিও সাউই খানারকা টংখা কংগ্রেস বদলনি ইয়াতু কাসবো শান্তি রঞ্জন দেবনাথ বহাইনো ফরকে কংগ্রেস বহাইনো বন্ড ন খাপুরি কক সামানি কিচ্ছা খানানি বেদি খায় সম্প্রতি যে সমস্ত তথ্যগুলি বেরিয়ে এসেছে তার মধ্যে দু একটা শুধু আজকে আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই। মোদিজি বলেছিলেন যে সরকার আসলে বছরে 2 কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ করা হবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে 10 বছর হতে চলল, 10 বছরে হিসেব মতো 20 কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের করার কথা। অথচ পার্লামেন্টে 2022 সালে পার্লামেন্টে যে তথ্য দিয়েছে সরকার, যে সরকারের সেই তথ্য হচ্ছে যে 8 বছরে 22 কোটি বেকার যুবক যুবতী কর্মসংস্থানের জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিল, আবেদন করেছিল। তাদের মধ্যে মাত্র 7 লক্ষ বেকার যুবক যুবতী কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তার মানে হচ্ছে সরকারি হিসাব মোতাবেক yang o bond no palaijani kirijagino nukjaka tini fungo bishal gorni purbo lokhibil amchani je kৃষক ba hukba khani rok lukurok no logioti জনসম্পর্ক অভিযান nei lukukurung mung tangbutang songsaka bon palaria khani bagi MLA Susanto Deb enkai amchayo to khum tai mukiteng kaine rok nei sinijago aro borok baino thangi malaika baniani bisingtui nei khum chas khlaine borok nukhung ajiwi tongo enkai chai pe chorcha tangbutangni buba khninyo MLA khum tai o je mukiteng kaine rok bai thangi jongjal rok ni kok borok khnai ka thangai tai hukba khaine rok ni hamkrai bagi kendro tai sarkarni jongjal scheme rok no bahyo সুবিধা রানি বাগি নাই MLA thani kormani bai MLA no belake khaka hambia pharkao hukba khaye rok bahino gai hukba khaye jo khobai am joto lok kabo ko সরকারি সুবিধা tangi nyai angi tongkha aborok no bahino datinane bagi nai koikha Susanto Deb
Gai anja pabri to mangpli kere phiaba pharikai naliana je hasteo abono bataino মন্ত্রী okra miano chengi remani je মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা নাই আইন যে আয়ুষ্মান ভারত নি হিংকেত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা তাও ত্রিপুরা হাসতেও ও যে আয়ুষ্মান ভারত রুমা কারিন তাই 4.5 লাখ বরন রানি নাসি মুটি নাই ইন্স্যুরেন্স আবো সাখামিয়াং খানকে বিথি পাইমানে জাতকাইছে স্কিম গাই আবো চাং চালু খাইরমান বাগै চল খাইরমান বাগै হামজাগै নাই মন্ত্রী অকরানা হামাইরই তিনি বিজেপি মহিলা মোর্চানি বখাকতে বর্দোয়ালি মন্ডলনি বখাকতে রেলি খাইজাখা ফারকে নাইনে বেজি ও মাংপ্লি বিস্তি মন্ত্রী অকরানো তাই নরেন্দ্র মোদি না হামবাইয়া ফারে রেলি খাইমানি মাংপ্লি সবাই জানেন যে গত 16 ফেব্রুয়ারি জন আরোগ্য যোজনায় আজকে সবাইকে একটা ফেসিলিটি দেওয়া হয়েছে বছরে 5 লক্ষ টাকার বিমা। সবার পাশে থেকে সবার সুখ দুঃখে যে উনি পাশে আছেন সেটাই আজকে আমাদের প্রমাণ। আমাদের ধন্যবাদ রিলি ওনার জন্য, ওনাকে ধন্যবাদ জানাবো এর জন্য। গরিব মানুষ, দুস্থ মানুষ সবার পাশে থেকে উনি এই যোজনাটা লঞ্চ করেছে। তাই আজকের দিনে ওনাকে আমরা সবাই মিলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে মানুষের পাশে থেকে আমাদের সকলের পাশে থেকে যে কাজ করার যে প্রেরণা, সেই প্রেরণাকে আমরা ওনার আদর্শ নিয়ে আমরা চলতে চাই। আগামী দিন যেন ওনার পথ ধরে আমরা চলতে পারি, তাই আজকের দিনে আমরা ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হাইকে ফারিকে রাজনীতির খবর সালায়নে খাবালে তাহলে বুকুকচং বিজেপি পার্টি নি বখাকতে ত্রিপুরা প্রদেশ তিনি 100 ni সলাই গোবাং নেতারক দিল্লিও থাঙ্কা কনভেনশন দङ 17/18 তারিখ আবনো রগৈনো বসকানি লোকসভা চংবারিও ফান খানানি তাই কক থানজাং লাইনানি নাসি মুতুইনাই বরনি যে কাইসে কনভেনশন থাंलायबानि कक्टमा कासै फाइका तिनी बिरखुं खलाजरा थाङै चिनि जे कक्टमा थुंगराबो थाङै नाहारिका बरनि कक भारतीय जनता पार्टी नि कनभेनशन 17/18 सालैयो थांनायनि बागै टोटाल 144 जना दिल्लीआव थाङै सगैका गाय टंखा मंत्री अक्रान सिमी सेङैनाय राजीव भट्टाचार्य इंको हास्ते कासको ताई बीजेपी नि तेबो पद गोनां आदं रक गाय 17 तारिख 18 तारिख फेब्रुवारी दिल्ली नि प्रगति मैदान अंगनायाव कनभेनशन बीजेपी नि 12 हेक्टर बेरेमनि कासको जेपी नाड्डा ताई मंत्री बखर नरेंद्र मोदी संग्रह बाहिनी जतन टंबायनाय आर अनो लोकसभा टंबायनो तुइनाय नखा सालायनायाव कनभेनशन खलायजागनाय नै कक्टमा फारिके दिल्ली जरा थांनानै सिगां कक्टमा थुंगेराव ताम साका मंत्री अक्रान सिमी सेङै जतन ताराव नायनाय बायदि चिनि मांप्लेन बिसिक्तै क्या बातचीत होगा वहाँ पर कुछ? ये तो सामने लोकसभा इलेक्शन में तो उसी विषय में होगा चर्चा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला है 370 अकेला बीजेपी और इस बार 400 पर एलएस के साथ, तो उसी के ऊपर चर्चा होगा, पॉलिसी ये होगा। टोटल कितना लीडर जा रहा है यहाँ से पूरा चीफ मिनिस्टर से लेकर भी मिनिस्टर से एमएलए से पार्टी का पूरा ऑफिस बिहार प्रेसिडेंट से लेके एमपी एमएलए इसे जिला परिषद का सभापति, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पार्टी का, म्यूनिसिपल का कॉर्पोरेशन का चेयरमैन ऐसे। थैंक यू। আমাদের আগামী 17 এবং 18 ফেব্রুয়ারি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি একটা ন্যাশনাল কনভেনশন মিটিং দিল্লির প্রগতি ময়দানে উনি ডেকেছেন এবং সেখানে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেখানে উপস্থিত থাকবেন, আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজি উপস্থিত থাকবেন। মূলত আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের এই বিশেষ ন্যাশনাল কনভেনশন মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানে আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে আমাদের সারা ভারতবর্ষ থেকে যারা প্রতিনিধিরা সেখানে অংশগ্রহণ করবেন, সমস্ত স্তরের কার্যকর্তারা, বিশেষ করে সমস্ত প্রদেশের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যেখানে সরকার চলছে সেখানকার মন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনের যে বিগল সেখান থেকে বাজানো হবে। আর আমাদের যে লক্ষ্য, আমাদের গ্যারান্টি, আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর যে গ্যারান্টি
আমাদের আগামী লোকসভা নির্বাচনে ফিরসে একবার মোদী সরকার এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমাদের এই কনভেনশন হবে এবং আগামী এই তাদের মার্গদর্শনেই আগামী যে লোকসভা নির্বাচন সেই নির্বাচনে আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং আমাদের যে সংকল্প মোদিজিকে আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী বানানো সেই সংকল্প নিয়ে কাজ করব। রাজ্যের থেকে কতজন যাচ্ছে এই কনভেনশনে? আমাদের এই রাজ্য থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সেই কনভেনশনে উপস্থিত থাকবেন, রাজ্যের মন্ত্রীরা থাকবেন, স্টেট অফিস বেয়ারার থেকে শুরু করে মোর্চার প্রেসিডেন্ট, প্রায় 144 জনের প্রতিনিধি আমরা দিল্লিতে যাচ্ছি। কতদিনের কনভেনশন? এটা 17 ফেব্রুয়ারি শুরু হবে দুপুর 2টা থেকে এবং প্রায় 18 তারিখ বিকালবেলা সেটা শেষ হবে। থ্যাংক ইউ। আমাদের 2 দিনের ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ মিটিং রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির আগামী লোকসভা নির্বাচনকে Hai kapan tadi bukuk song BJP party ni berhaktinya je kotor kaisa convention kaya thangi tango aro mathangi BJP rok khushi tau bas kani Lok Sabha chongbari ni tinai 2ta seat je tabuk BJP no basarani bung bor lairak yangi tango jodio bisingo kok je khanamani je tipra motha bai tungno Tripura mothano riangke sorbai ya thangno Tripurao a sujono nai nai Tripura mothano da board ba basarno amahirok bo kok choli tongphar mano hnei kebo rajniti sijak rokni kok engkai ingake board basanan bagi saipe khemu karon April ni puja bakhagono kong thanai election engka tawuktai March ko February bo odek choli thangka কিন্তু তাই কয়েকদিন বিসিঙনো আপ কনভেনশন পাই ফেকেনো অরব যে বিজেপি নি সাবো বাতাইনাই আবো বুমুङै थांनाय ओंखाय फरिके खापान ताते बुखुक सं यां युथ आईपीएफ तिरक बाहाय तिनि संसमानि साल पालाइखा बिसि 2011 नि तिनि 16 तारिख फेब्रुवारि वन संसदमानि युथ आईपीएफ ति मन्त्री एनसी देबबर्मा संरक टंफुर कथां टंफुरनि मानजाय बुंबाय आबो तिनि मन्त्री एनसी देबबर्मानि मांख्लिगो खुमबक लायनाय युथ आईपीएफ तिनि सामुं हुमुंनि बिसिंतिनो लुकुरंनो थामजा खाइमांखा बन 10 दिन खाइमांखा सरकार सलाई सीपीएम हाइ 25 बছর जाय टंगायनो नरै कताल टु थानिबो युथ आईपीएफ तिरकनि बालाइखे याक कुमुन टंगो आकरनो मुइतु खालेका मानजाखा एडभोकेट अमित देबबर्मा तै इंको मन्त्री शुक्ला चरण नदियानो खबै युथ आईपीएफ तिनि जुदा जुदा आदंग्र करबुगो काइसा कतर पान्दानि बिसिंति হায়দ্রাবাদ তিনি কৃষক সংগঠন কমিউনিস্ট Congress yang beri bonda bonda tonggo. Jangan nak kebang magari. Rijak pelajar gari lo, hanya negosiasi. Jadi tu, jadi salai peda kan lagi. Lain rumah lo, sini jauh movement lo kita. Barat sadira kamani. बात है कि केवल बांग्लादेश स्वाधीन थाने अमेरिका स्वाधीन थाने जब जगह किनी नजर तुझे भूमिका बतौर होगा बहुत चौबा भर जा बहुत ठीक जा चुम्बारो की स्वाधीनता का संग्राम निधिया से जुड़े नहीं गए करके चुम्गांधी जी Sada bolokai petan suni. Television lo saya baru, in baru. Barat hadin thane, sabo khasisa ka, sabo buli bokar ka, Surya Sen, Khudira Bosu, Bilal Baru Dinesh, Omar Bedono, Lora Hemoro. Sini yon IPP rohe jodoh sikla rohe sih. Even bukan 21 तारीख Februari, मातृभाषा दिवस हिजab होले. Bahasa ni आंदोलन kerana tadi. Tahu Bangladesh, Odaro पूर्व पाकिस्तान हिजब भाषा ने आंदोलन मेरा था तेरे कबाम मासिक लारो Hake norokna youth IPF tirok ni bakha thangsa hoi taise bas kangni choba khajani tai tipralen sanai choba tebo kotor khajani kok no sablai khabar khayo hai tini songjamani salo engkai tabo engkai roman script no tinai je choba khalimani kebo khunju katai jakhana kebo selo jakhana phiawa
Roman script for kok borok chawa sangsajak 2022 bisio 57 57ta bachi dok kaisa NGO organization no tinai ge tini srai press meet khainani uklogo yapangni kok belai kha sai khanarka RSKC ni chairman Vikas Rai Deborma bo sai khanarka RSKC sangsajak Roman script ni bagini chawa phiaba Tripura Board of Secondary Education no simi je Roman script sirnani bagiya obo already tono tong obnuti chawa siklaya chawa chengwa hingangke RS koni tamo tabuk taklai ni simino CBSE board of hanyo kok brok subject no chol khlainen thangi tongo sarkar ba CBSE board ge a board to proshno potro English bemang sipornai bango CBSE school logoto gake bo aro Roman script banyo khane ning thung o dabi si kotor tongmani phiaba kasaro asumsa Tripura Board of Secondary Education agi unko tabuk university rok ni simi yang or rogo jotono bangla bai Roman script kani bai choli tongmani aro sa asumsa unko tangkhrai tei mahai khainai Roman script bai ma siya saktrengi ni ma bai o je tamo CBSE board no tei andolon khlai tongo mukhyamantri bai salai tongo jo khlai tongmani jorawo o kasaro Tripura Board of Secondary Education ni je president kok langpang sawi mani bagise andolon ni bukhuk aing bukhak pheri thangka tai kisasuk rajniti bodol amno phaijati sana bagai yak rekha obo hungke phaijati sajaknai ya obo kok ni bagai choba joto ni bagai choba rajniti ke to khakjaksi kintu obo joto ni bagai choba abui o choba no sangkhlai thangnai nei tintai sa saklai review ka Roman script for kok soba jodio uskang je strike khali mani aro kono RSKC ni yak krei borok just support khlaio asoksi hingkai borok support chimi se khlaio hingkai chini choba chungkun dino strike khani kok saklaya kho bosking salo chobang nai abo haihini ni tini saklai roka serai borok ni clear stand rika Vikas Rai Deborma CBSE bo kok borok curriculum habbani ulo CBSE ni je kok borok question paper tai suimani aborok tambai umnai ungi abonote kok banglai man balukja norok semana je May mas hangai bisini May talo chief minister kesa chiti sui hormani leader of the opposition barmuna chini Onimesh Deborma aro bo je jukti ro punumanita je Unko CBSE borok by script by question paper se claimia ke te kisa jukti phunugani ya phangni salni simi TBSE bo kok borok bangla script bani projagi tongo bangla script bani porikha banai tongo hairok jukti phunuja ken ablo hankara jeng saka je o jukti rok to asole kok ni jukti mane samung chukjaknai jukti ya nung boise Bang script dai khlai nge ba sare ba bangla script beno suinai ja dagi jang ma hani ngai nai ke am bagai borno sungka sang narok bangla script bai je kok borok borok sapa go apni to kono notification kari chung to RTI khlai abro khari sa nge notification je kari nge narok le bo unko bai bo jukti bai inko ba bangla script bai boi rox number nge ta abor no phuno goi noni je bhul samung no Saya samung dorok khalai to mani abna norok legitimacy rinani tana dia abu saya take is a kok ngakai take is a fact jeta Tripura o graduation level post graduation level je porikha ringi tongo kok borni aro bonukjak 99.99999% no Roman script ani sujaki tongo bibhinno dal bidal ni Tam bono je exam rok ngui tongo TSR ni exam rok ko ni exam rok ar rogo bo bangla script be baksa Roman script bo question khle pro samui thaba jago nge by script be tongoi no tongo nge abo rok no jukti phuno goi nai saka je nong ne abo saya nong te gisa chithi ro hoti CBSE bo nge abo se borok chithi rohoya mang paithago January ni 12 tarikh kaisa chithi rohajakha gone simi director
এডুকেশন ডাইরেক্টর স্কুল এডুকেশন সিনি ও চিঠি যে রহর জাখা ও চিঠি রহর মানব চিউব তাই তো তা থিতো লাঠাবো তাবাইতো আমতি যা ও চিঠি তামিন ছাকা যে some section of the students they want to use Roman script during examination. Hai khabar da bu khukchong obong ka Roman script obani kok baskang borok je Roman script obak khaimani bisti busu busu ago kha tai tamo jongjal hamkrai jaime ang thaniwo sini borok ni bisingono jongjal thanchaka chobak khlaimai ni hnei bokok tisaka ingkai kaisa information dawana baskang ni 28 tarik February 2024 TTAADC ni नखा सालनि बाजेट अधिवेशन अंगनाय चलिनाय 29 तारिख फेब्रुवारी जरा माने 28 29 नखा सालनै अ सालक फुंनि 11टा जराव खुमलुंनि काउन्सिल भवनाव अधिवेशन चेंनाय अधिवेशनाव एडीसी नि चेयारमैन जगदीश देबर्मा कबखा ओंखाय कक्टमानि बिसिति आबो साखलायजाखा TTADC नि आईसीए बेदेगनि बखाक्तै ओंखाय ता कायसा राबार एरिउइ नानि बागिनाय फोरोंमानि कायसा सार्टिफिकेट मानि पान्दा संजाखा तिनि एडीसी नि तांनो कतर 2 नम्बर कन्फारेन्स हलगो राबार जे सोलोंनाय 8 जनानो सार्टिफिकेट जाफार जाखा राबार आनो सोलोंनाय रक ओंखाय बरक साउथ इंडिया नि केराला हास्टेव नेशनल इंस्टीट्यूशन फर राबार ट्रेनिंग केन्द्रआव ओ 8 जना सिक्लारक 3 मास नि बागै ट्रेनिंग नाहारि फाइका ओंखाय आपनो तिनाय कायसा पान्दा संजाखा पान्दा नारवाकरांनि मानजाखा एडीसी नि सीएम पूर्णचंद्र जमतिया थाय सागुबेरिं ईएम कमल कलनि खबै को सामुं बेदेगनि साउंसार फांगा दं रुनेल देबर्मा नाथाय जुदा आदं रक अब TTADC नि कक्तमा तिनिनि कायसा सकयमानि ओंखाय फारिके जों तिनि ता कायसा कक्तमा नालेवनो जे तुइ खुलुम बेलायखौ आनामा सिंसा सिनि तिप्रासा दफा ओंखाय तामनि होनबा तिप्रासा दफा संसा वै आसके बुइ गोबां आक्रमण खायखा बुइ गोबां चप्रखा बुइ गोबां एलएम बाय फाइफानो तिनि हानि बुबाग्रा रक काटिउइनाय भातारनि सत्र रंनो मेचेनै एमनकि बुइ इंग्रेज बे कबलजा फुरफानो कबलजा गेखाइ तुइ फाइतानि बुआग्रा रकनि बसंनि पुइतु आबो जतनि कतर सामुं खलायखा मताइनि पुइतु तिलिमानि ताइ सिंहासन नरक साइमानो आबो गि रामायण गो रामबाय रहजाकमानि हिनैनाय गाय ना रामबाया जुडिसियर बे रहजाकमानि कक्तमा नरक साइमानो गाय आ सिंहासन से खलम लायग्रामानि गाय आबनो तिनि कायसा तै खलम पान्दा हनै दङ सिंहासन जाति मोसङैनाय हुइ थुइ तुकुइ खाइमानि चंताइ गालिम रकनि याक्तै आबहाय मांकुलि कासे फेकासे या फाव तिनि सानजा जराव फारिके सिरसिति रायजो रगै फाइमानि बसंनो मोथांख्लाङा बागै ताइ रायजोनो सासन काहाम खालायनायनि बागै ताइ सिंहासन खलममानि पुसिमानि आबो रायजोनो रगै तिनि संसार जाखा पान्दा आबनो रगैनाय फारिके गालिम रक ताम साइखनारका तिनि कक्तिफानो Uma posso dentro mai matai jagai to. Sina moto agi je raja namal kana siri siti namal itha kana sina je tabo sing gongga puja khlai jangne tikolong puja sing poti bosrono mak mas sukla ashtami dineno jeng kaisa sajra dino sing tigo garing tangai sing matai khlayo ajaga sini matai khlai mane kai sing poti bosno tikolongno tuino khuluna bai sing tabo kajaga tango sini raima sharma आखि सिरि सिटिनि दाङै मा दाङै फारौनि जे सिरि सिटिनि मोदाय जे सिने जे खलायजाक दंमाने जों खोनाबो अबमुखौनो अराखानाय आबनि परे थाखाय जों शुक्ल अष्टमी दिनाव जों तिख्लम फुजा खानाय गारय बारंखाय मोदायनि बागै जों ताइसा मोदाय खलायै आजागा दङ फारौ नयता नांगौ तक्ति नयता जों साजिराव साकाव मोदाय रय जों मोदायो तुकु तुकुरना बागै जों ति खकलांना जा रय बारंखाय Tinin om mutai rumung no. Tamu mungkin mutai rezeki tu anu yung mawo. Sini anu yung mawo rezang mana kada sini tabo bubu kerani bubu mungkin rezeki tu tangro. Tabu je bubu kerani mana? Tabu je sini bubu kerana Portugis je tu mana bin mungkin mutai bu soli tu. Sini ro kharsi puja puru bin mungkin soli. Buji kha bin mungkin mutai rezeki oje mutai mana om mutai ni mung tamu. Om mutai mung ka sini ti kolom tinyok kolom mui. Okong ti kolom ta. Om ki proti bosor rezeki. Proti bosor masih nawa. Om ki hawang hapang hote de rezeki om ki na bik. Sinaba agi rajan ramal ni tekan rezeki kaya. Om ki je oro je pundo nung mana pundo ki. Pun kai sing tabo datu kai sing tabo jagawa abo kana hairi puja kaya jeng nai. Ajaga gato tanggai. Am sarkar hote de rezeki. Yema government tekan mutai.
थाइजिंग नुक माने और बबा गाने आसब थायुं माने सिंहासन न काहे दखै खावै नर मतारि मा जते लांग थांग आ दखै खामनो तामो हिन abo ga kai sing kai sa ba hai sing mo singa choni theke je maharaj asomani singa choni theke sing mo dukai kaisa khai thangai sing ma manju amba gino buya jaga kya bo parung maya ang sing mo parung maya buibo parung maya ba hai abo kathar kai sing bui kathar sa thangai amba ni sing mo puja ma khai o motai salbusu tongnai o motai khana plai panye khana panye sari gong ka kai khana puno 10 tar ko puja pa kya kai sing त्रिपुरा पुलिसनि 150 बिसि पुंमानो रगैनाय नारायण कलय कामिनी लुकुरगनो क्रिकेट बैट बल ताई खादा कलम पने रगनो खबै कामिनी लुकुरगनो बिथिब्राय रग माग्रा रखा माग्रा नायनाय त्रिपुरा पुलिस नायमाथां रग गांकाय फारिके नारायण कलय कामिनी लुकुरगनो जे क्रिकेट या फरमानी आकमानी मांगफ्ली रगनो नायनायानो ताई आरो पान्दानि बिसिंति साइबार क्राइम माने मोबाइल तै नेट थांनाय तै बररक गोबां मा बुनि रां खगो बोरै खगो बा केबनो थकाय खायो आबाहाय रग बाय हजाक तंगानि न फोरोंजाखा आमनो कारि बाहायनो बोरै रगनो सातक जागमानि रमफ्रे जागमानि ताई बसुक जाया खायकांके केस रैमान केस को साबो पाइनाय तुमुनो सातक जागि तंखाका बाहायके नर केस नाय आब्रं तैनाय फोरोंजागमानि कक्तमा गाय फारिकाय जोंतिनि पुलिस नि 150 बोसोर बिसि पुंमानि आबो कायसा मुकुमु गोनां खालायना बागि लुकुरगनि सुवाल मुं सामुगो बरक यात्रि बारखा नायनायानो पुलिस कतनि बखाखैनाय तामरो साक्राय खबरक अ पान्डा खायमानि बिसिंतै चिनि आफाव सकयजा मांगफ्लि रगनि बिसिंतै सार जे अ जागा जों तिनि अ जागा तिनि 16 फेब्रुवारि नारेंबारि जे पारा अपनी कासे आसे पासे जे पारा तमानि जतनर मिलिने और कैसे सेन प्रोग्राम खायका ओ प्रोग्राम हुके सिनि त्रिपुरा पुलिस आ प्रोग्राम साथे साथे सिंतिनिया जगह एलाकानि बररक जन कासेना काचे माने जरा साखामिया तंगनाय रक ये एरियाव जे साखामिया तंगनाय रक बरक कासे जन मेडिकल फैसिलिटीज माना बगै जों तेलेमुरा हस्पिटलनि Hagai khapal ta buksong jorani kokpana naijok tak bukrok beti bachao beti porao o tang batang no muk thango mangrani bagai nai haktor grangai no kaisa kasomung tang batang tongo aron bisingo serai basao kaimani no kasomung tai khorang kotor ke khamdul tamoi no o kokno pilai tonglai tabo tai mania rok no kalke go pulis rok ni ar romi ro horjangnai abhai ro khorang Tripura haseni hangkor bahini jo seminar phasalo go tamo go child protection bedek tai hodarung tai hangkor naikol phangni kathalai mungbai Komargata songjaka salsani bagi koklam panda Hindu Muslim Buddha Christian joto beremni chalabri rok tino o koklam panda khlaijaka chati ke tharmusani chengerika naroi rok engkai o bahai belakhe doro tamni ma hodao sarayo kaijago hunino kaklaimani ngekhe bosa sai thimani ngekhe go buma thimani dai nukung khanani rengyang laimani satok laimani asayo abhairong katina bagino o bahai seminar bahino kereng jagao jogani jagai tongo pharikai khamon ta buksong tini abnuti mangpli tongna chinya pho
দাও কিছু নাই নেবে দেখে সেই বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ হবে। আমি সাগরদ্বীপ মালাকার ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটের লিগাল কনফার্মেশন অফিসার। আমরা মূলত 12 জানুয়ারি থেকে আমাদের বেটি বাঁচাও এবং বেটি পড়াও এটি ক্যাম্পেইন সর্বত্র ভারতব্যাপী যেটি চলছে সেটিকে উদ্দেশ্য করে আমরা ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্টও আমরা সেইভাবে ক্যাম্পেইন করেছি। তো আমরা কৈলাসহরের যে কলাক্ষেত্র আছে অডিটোরিয়াম সেখানে একটা সাব ডিভিশনাল লেভেলের প্রোগ্রাম করেছিলাম। তো সেইটাকে উদ্দেশ্য করে আমরা কুমারঘাটেও সেই সাব ডিভিশন লেভেলে একটা প্রোগ্রাম আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত অডিটোরিয়ামে করেছি। তো আজকের আমাদের এই প্রোগ্রামের টপিক ছিল প্রিভেনশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ। এটাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অতিথিরা কারা ছিলেন? আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত মূলত আমরা তো নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমাদের ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার স্যার, লোকাল এমএলএ সবাইকেই আমরা নিমন্ত্রণ করেছিলাম, কিন্তু কোনো কারণবশত ওরা আসতে পারেননি প্রশাসনিক স্তরের। তারপরেও আমাদের এডিএম স্যারের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন, এখানে ডিসিএম স্যার ছিলেন, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ সোশ্যাল এডুকেশন উনি ছিলেন, তথা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ সোশ্যাল এডুকেশন আর ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট ওরা এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছে। মূলত অনুষ্ঠানটা কোন জায়গাতে হইতেছে? অনুষ্ঠানটা কোন জায়গাতে হইতেছে আজকে? এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে কুমারঘাট শুভদৃষ্টি অডিটোরিয়াম হলে। অনুষ্ঠানটা করার মানে মূল কারণটা কি? খাপানি তাহতে বখুকচং তিনি জরানি কক পান্ডা আসংनु সিতং খনা তাইসা কুবনি কক তমাতবই ফাইনে হিনি কক কাসারাই তিনি অর বাসা সিবানো যতন হামবাই।